ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି 2025ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ये ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ତରଫରୁ। ସର୍ବମୋଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ତା ସହିତ 5000ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କର ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ନା, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଡଟ୍ ମହାନ୍ତରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ହେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିବିଏସ୍ଇର ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସିବିଏସ୍ଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିବିଏସ୍ଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ www.cbse.gov.in ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିବିଏସ୍ଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट लिखा है। एटा ए नोटिफिकेशन क्लिक करके आप देखिपारे और ऑनलाइन अप्लाई करें। तो सर्वमोट पदवी आपन को जमी मु कहली जे 212 गोटी आपणकर पदवी रही, जो सुपरिटेंडेंट आपणकर 142 टी पदवी, जूनियर असिस्टेंट आपणकर 70 टी पदवी आपणकर रही। ठीक अच्छे, जदि आम एपणकर डेट कथा कहवा तो ऑनलाइन अप्लाई आज पाखु आपणकर आरंभ हम आ लास्ट डेट आपणकर 31 जनवरी पर्यंत आपणकर रहिबो। ठीक अच्छे, डेट आपन जानीगले। एबे आसतु आम डिस्कसन करबा आपणकर क्वालिफिकेशन संपर्क में एज लिमिट। तो मिनिमम बयस आपणकर 18 वर्ष होइतिबा दरकार। मैक्सिमम बयस आपणकर आपनको जेमती कहले देखंतु मैक्सिमम बयस एठी आपणकर रहिछि 30 वर्ष, मैक्सिमम बयस 30। आउ जूनियर असिस्टेंट पई आपणकर 37 वर्ष 23 वर्ष, किंतु एज आपणकर बढ़ी जिवो। देखंतु कहार एज केते आपणकर बढ़ी जिवो, एसटी एससी मानकर 5 वर्ष बढ़ी जिवो। तो जदि 18 रु आपणकर 35 वर्ष किंबा 18 रु 32 वर्ष भितर अछि आपण अप्लाई करि परिबे। ओबीसी मानकर 3 वर्ष, तो 18 रु 33 वर्ष किंबा 18 रु आपणकर 30 वर्ष भितर थिले आपण अप्लाई करि परिबे। एज लिमिट आपन जानीगले। आ लेडीज मानकर 10 वर्ष बढ़ी जिवो, माने 18 रु 40 वर्ष किंबा 18 रु आपणकर 37 वर्ष भितर थिले अप्लाई करि परिबे। एज लिमिट जानीगले। एज लिमिट आपनको जानीगले। एबे आसंतु डिस्कशन करिबा क्वालिफिकेशन संपर्क रे आपणकर डिस्कशन आपणकर करिबा। ठीक अछि, जदि आमे सुपरिटेंडेंट कथा कहिबा देन एथिरे क्वालिफिकेशन होउची केवल आपण +3 कंप्लीट करिथिबे। जदि +3 कंप्लीट करिसंती ता सहित कंप्यूटर नॉलेज आपणको रहिछि देन आपण अप्लाई करि परिबे। आउ ता सहित टिके आपणकर टाइपिंग भी आसुथिबा दरकार। तो टाइपिंग तो परे आपण सिखि जिवे ही, तो +3 सर्टिफिकेट किछि दरकार नै, खाली +3 कंप्लीट करिथिबा दरकार आ आपणकर कंप्यूटर ज्ञान थिबा दरकार। ठीक अछि, सिलेक्शन केमिति होबो, आगो आपणकर प्रिलिम्स परीक्षा होबो, देन एथिरे क्वालिफाई कले आपणकर मेन एग्जाम आपणकर होबो, देन स्किल टेस्ट आपणकर रहिछि। सेमिति जूनियर असिस्टेंट पई क्वालिफिकेशन कोन देखंतु, मिनिमम +2 पास आपण करिथिबे, ता सहित आपणको टाइपिंग आसुथिबो। टाइपिंग सर्टिफिकेट दरकार नै, टाइपिंग आसुथिबो, टाइपिंग तो आपण सिखि जिवे प्राय तो। ठीक अछि, सिलेक्शन केमिति होबो, आगो आपणकर प्रिलिम्स परीक्षा होबो, देन टाइपिंग टेस्ट आपणकर होबो।
एग्जामिनेशन फी देखंतु केते पड़िबो एसटी माननको पई एससी माननको पई दिव्यांग माननको पई एक्स सर्विसमैन पई लेडीज माननको पई समस्तनको पई बिल्कुल फ्री ताले सर 800 टंका को माननको पड़िबो केवल ओबीसी आउ ईडब्ल्यूएस बा जनरल पुओ माननको केवल पुओ माननको ओबीसी पुओ आउ जनरल पुओ बाकी समस्तଙ୍କର बिल्कुल फ्री एमानଙ୍କର भी फ्री କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର फ्री ଅଛି ଆଉ ବୁଝିଗଲେ କେବଳ ଓବିସି ଆଉ जनरल पुओଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଏକ୍ସାମିନେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ କଣ କଣ ପଡ଼ିବ ନା ଜିକେ ପଡ଼ିବ ଜିକେ ରେ କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 30ଟା क्वेश्चन 90 ମାର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ କଲେ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ ହେଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଜନିଂ ପଡ଼ିବ ରିଜନିଂ ତ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ 30ଟା क्वेश्चन 90 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 30 30 30 ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 15ଟା क्वेश्चन ଆଉ ଇଂରାଜୀ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର 15ଟା क्वेश्चन ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 30ଟା क्वेश्चन ତ 150ଟା क्वेश्चन 450 ମାର୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ क्वेश्चन बाइलिंगुअल आसीबो इंग्राजी रे भी लेखा हेतिबो हिंदी रे भी आपनको लेखा हेतिबो देन आपणकर टायर 2 मेन एग्जाम आपणकर होबो ठीक अछि जोथिरे आपणकर करंट अफेयर्स आपणकर पडिबो 10टा क्वेश्चन 30 मार्क आपणकर पडिबो ठीक अछि आ किछि डेस्क्रिप्टिव माने लेखिबा पई भी आपणकर थिबो चारटा प्रश्न आपणकर थिबो 10टा ऑब्जेक्टिव चारटा आपणकर सब्जेक्टिव सेमिति हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री पडिबो आपणकर हिस्ट्री रे चारटा ऑब्जेक्टिव पडिबो चारटा सब्जेक्टिव इकोनॉमी चारटा ऑब्जेक्टिव चारटा आपणकर सब्जेक्टिव आपणकर पडिबो जियोग्राफी चारटा ऑब्जेक्टिव चारटा आपणकर सब्जेक्टिव बेसिक साइंस आपणकर पडिबो चारटा ऑब्जेक्टिव चारटा सब्जेक्टिव आपणकर देन आपणकर रहला एथिरे एटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नेकी आपणकर 8टा प्रश्न पडिबो आपणकर देन पॉलिटी रो आपणकर पडिबो तो 50टा ऑब्जेक्टिव 30टा आपणकर सब्जेक्टिव पडिबो ठीक अछि जानि गले देन आपणकर आउथरे किछि इंग्राजी मध्ये आपणकर अछि इंग्राजी ठीक अछि एबे जूनियर असिस्टेंट रो आपणकर गोटिए मात्र परीक्षा अछि जोथिरे कि कोन पडिबो देखंतु जीके 30टा क्वेश्चन रीजनिंग 25टा हिंदी आउ इंग्राजी मिसिकी 25टा कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर 10टी देन आपणकर रहिला अवेयरनेस ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन 10टी पडिबो 100टा प्रश्न 300 मार्क रो परीक्षा 2 घंटा आपणकर परीक्षा हो एबे क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपणकर आसीबो ठीक अछि एग्जामिनेशन सेंटर आपणकर को जगह रे पडिबो ता भी आपण माने देखि दियंतु नेगेटिव मार्किंग अछि हला नेगेटिव मार्किंग अछि तो आपण माने भलसे करिवे लेखा हिनी भलसे देखिदेबे परीक्षा हमरो ओडिसा रे भुवनेश्वर रे आपणकर होबो तो जदि आपण भुवनेश्वर जाई परिबे देन ही आपण माने अप्लाई करिवे ठीक अछि एतिर देखंतु देखि पारुछन नेगेटिव मार्किंग आपणको रहिछि आ बाकी जिनस को आपण माने पढ़ी देबे तो अप्लाई आज पाखरु आरंभ होबो निश्चित भाबरे आपण अप्लाई करिवे एबे परवर्ती वैकेंसी आड़ को जिबा अगनबाड़ी संपर्क रे तो देखंतु यार ऑफिशियल वेबसाइट होची एडब्ल्यूसी अगनबाड़ी आपण गूगल रे सर्च करिवे एडब्ल्यूसी अगनबाड़ी जो प्रथम वेबसाइट आपणकर आसीबो एंगेजमेंट awc.odisha.gov.in जेमिति ऑफिशियल वेबसाइट को आपणकर जिवे ए जो पब्लिक साइन अप लेखाइनी कि पब्लिक साइन अप ऊपर क्लिक करिवेनी आपण पब्लिक लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे जेमिति पब्लिक लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे एठी आपनको शो करिवो व्यू एंगेजमेंट एड्स आपण या ऊपर क्लिक करिवे जेमिति या ऊपर आपण क्लिक करिवे देखंतु प्रथम जिंस मु आपनको कहया पई चाहिबी अगनबाड़ी रो चाकरी कोनोसी नुआ नुहे किंतु केही लोक जानी पारु नाहंती कोथि पई काहे कि ना एगुडा कोनोसी भी न्यूज पेपर रे आपणकर पब्लिश हो नाही तो आपणकर काम होउची आपणको सबुदिन चेक करिया पई पड़िबो आउ आपण ए अगनबाड़ी जेहेतु चाकरी एटा केवल झियो माने करि परिबे तो जदि आपण आउ निजो गाँ रे ही आपण अप्लाई करि परिबे आपणकर काम रहिबो आपण निजो जिला को चूज करिवे देन AWW माने अगनबाड़ी वर्कर AWH माने अगनबाड़ी हेल्पर क्लिक कले आउ सर्च ऊपर क्लिक करिवे जेमति सर्च ऊपर क्लिक करिवे ए 10 लेखा आइछि को 100 करदेबे 100 करदेले एबे आपणको केवल मने रखिबार अछि जो लास्ट डेट पूर्वरु देखुचंती ना लास्ट डेट पूर्वरु जेमिति आपणको अप्लाई करिवार अछि देखि पारछंती ए जो लास्ट डेट ए लास्ट डेट पूर्वरु जेमिति अप्लाई करिवे आउ को माने अप्लाई करि परिबे देखंतु
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବାହାରିଥିଲେ ବି କୋଉ ଘରଠୁ କୋଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ଥିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ +2 ପାସ୍ ଦରକାର। ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବଳ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଭଉଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ବି +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କରର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ତ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 50ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ସର, ଭୋଗରାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତା, ନୀଳଗିରି, ଏଇସବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।